Да, так все и было. Отвечаю. Честно-пречестно. Текс. Жили-были дед да баба. Да был у них Генри, кузнец из Скалицы. Снес Генри яичко. Ой, стоп, это не стоит. Ну да ладно. Такс. Оно шевелится. Потерь даже нету. Что удивительно. Но факт. Такс. Чаток. Оттяг. Все сообщения. Блин, вот это вот их при модерации немножко напрягает. Ну да ладно. С этим как-то жить-то можно. Да. Табли. О, все. Типи-топи. Так, что у нас на незначительные помехи? Надеюсь, это с их стороны незначительные помехи. Ладно. Что, продолжаем. Хардкорный режим за Генри, уничтожителя всего и всюду. Расхитителя гробниц. Спасителя девиц. Как там еще можно? Любителя звездиц. Давайте-ка звездеть любит. Так, мне надо сейчас тут пошариться. Плюс... большим сроком в тюрьме. Да идите вы в жопу с сроком в тюрьме. Так, для начала нам надо... Реже торговаться. Вон он где цуцик зарыт. Так, альфа-самец. Ваши чесла очищены. Чакры. Ваши чакры очищены. Во. Вот так очки надо. Так, стуточки, блин, ну я как всегда, короче, не в ту сторону побежал. Да ладно, сейчас мы этого поспрашиваем. Только пускай этот гондольер нам решит на звездить. Мы его быренько того. Чих-пых и готово. Так, пища. Зелье пиздюна. Истинно. Приветствую, Андрей Тарш. I've got a few questions for you, Bailiff. And what business is it of... No one complained, though I'd be interested to know why you think they might. Begging your pardon? Well, what the devil does Sir Radzig care about it? You have an inn and the horse trails cross here. There must be many travellers come seeking work and not all of them honest men. Aye, it's true. Bedlam has broken out once or twice, and restoring order was no easy matter. Has there been anything like that lately? No. It's been quiet here lately. But now that I think about it, I don't recall coming across anyone here like that. Nobody looking for soldiering work, maybe as a merchant's guard? There's always one or two like that. But if they don't get the job, they move on. Точно, точно. Have you heard any talk of strangers in the... Nothing worth mentioning. Sure, there's been some talk about the miller. I'll try asking him if he... He lives on the other side of the river, by the bogs. I heard some recruiters are meeting in Sasau. Do you think that people here complain and I don't do my job? Nothing of the sort. Oh. And what does this Lederman... Lederman is our local tanner. Lives by the... They go there to fight and that doesn't... Why would it bother me? Much better to brawl there than in the tavern. At least in the... Sir Sebastian? Sebastian Baron von Berg. He's here under... Why should he care about this? Quite true. I'm in charge of this city, but he keeps... Thank you, Bailiff. Good luck to you. Дай вам не хворать. Да-да. Сейчас к какому-то коске надо забежать. Далеко. Блин, опять скалицу. Ух, ядрить его в корень. Я с кожевником, ну да. Так, сейчас мы сюда.
Да блин. Нифига, ну пожалуйста. Родненький, не надо так. Не делай мне больно. Душе моей. Текс. Машин, стоп. Сейчас мы этого разговорим. Эй, товарищик, дай пиво. Have you noticed anything suspicious? And what's your idea? Have you heard of anyone looking? Mercenaries? Yes. There were some fellows conspiring here in the corner twice a week, and others coming and going. And what happened to them? I don't know, they just stopped coming. You haven't heard anything about... How could I have? Is there any way I'll... Unquenchable thirst? They drank like fish. They were rough looking too. That's not much help. They drank, and they played dice. I do remember there were always dice on the table. So they were fond of dice, were they? Anywhere there's dice and usually drink. That's all you need for a game. Although it dawns on me now, I never saw Simon with those... Simon who? Why, the young miller. He runs Katzig Mill. Where do you think they might... How should I know? I'm an honest innkeeper, not a... You don't know where I might find... And why would you want them? But they'd be the ones to know what reputation... I grant you that. Well, we don't have an executioner, just a knacker. But he's an odd fellow. What can you tell me about... Decent folk don't talk. I was hoping you'd tell me a bit more. Why should I care about him? He lives in a house. What can you tell me about... There's not much to tell. He runs Katzig Mill, and some say thieves meet there at night. Anything else? You might not find him at the mill. He's a busy man, always out and about making some deal or... Thank you for the help. Oh, no. Take care now. Тугой кошелек, ну-ну. У меня за эти гроши можно себе полный платный доспех купить. Еще и на лошадку останется. И будь лыцарем. Именно лыцарем. Длинный лук. И... Тогда вот этих стрел. Надо не 129, 132. Ну, 129, я думаю, мне хватит. Чтобы дырочек лишних понаделывать. Текс, вербовщик. Таги просто. Блин, а кличка живодер обидная. Да. Вот так вот. Так, куда я? Наверное, надо было по реке, да? Да-да-да, ну в замке. Сука. Да-да-да, я понял. Я понял, что это ты. А! Эй, мудила. Притвой пан рыцарь. Могильщик. God save you. Are you the local knack? I'm the local grave digger. Well, then you might know a lot of things that... I'm a decent man. Anything fishy... There certainly is. Candles are being... Ah, but have you heard of anyone around... How would I know that? Most people avoid... And what's been happening in... Nothing interesting. What? Who was she, a villager? I wouldn't call that nothing interesting. No. I mean a dog bitch. It was a while back they called me to clear it up. What happened? The dog looked like she'd been hacked to bits. They were scared it was something. Why on earth would anyone do... What do I know? Maybe he was snooping around where he shouldn't, and the bitch went for him. I hear there was... Thank you. Very well. Feel free to stop by in. Farewell. У меня человека сломанная нога. Вторую сломать или третью? Блин, святой Генрих. Генри Великомученик. Звучит, конечно, так себе. Так, где-то плюс, минус. Тут? Да. А? Что?
На лошадке к вам прибежали, представляете? Do you want something? Вот кожевник. А еще второй есть. God's sake. Tanner. It's better now. No, I mean you've complained about some ruffians. Aye, true enough. That lot's been a thorn. If you want, I'll take care of them. Well, you look like you could move mountains, but Perhaps we'll be able to... maybe. Perhaps I can reason with them. Угу. It doesn't have to come to blows. Well, break a leg, lad. God be with you. Сейчас пойдем бить ебало. По-другому я назвать лица не могу. Так, только перед этим надо... Вот чудо-причудо. А, стоп, да там. Чудо-причудо. Блин, я уже столько бухнул, алё. Навык алкаша. 10-й! Половина! Аж вроде бы качал. Обычное лицо. Еще тише. Характеристики общие. Что мне тут выбрать, а? Не-не-не-не-не-не. Специально хочу это дойти. Вживую, как бы сказали. А тут немного осталось. Еще... Ну, часа 4. Если я хуйней страдать не буду, то за 4 часа где-то управлюсь. Так, я точно туда побежал? Цыпаться. А лаворезы где? Ну, это весело. Не, все понимаю, дети очкорезы. Тут что ли? Ну это ж каменоломня. Ну, кстати, смотри, как раньше кирпичи вырубали. Красота. Это все вручную надо было строгать. Ваночки полировали. Шкрябали вручную, как я раньше сказал. Просто белиссимо. Перфекто. Перфекционисты взвыли. Так. А, тут, то есть... Ты, кстати, здоров. Ебало разбить? I'm looking for work, and I've heard someone... I've heard they might be looking for... Thanks, but no thanks. Well, you've heard... The tanner sent me. He says you've been causing a... Ha! So all his wine... Let me tell you something first, Will. I'm the bailiff's man, and we're not doing any... He told me different. Ha! Of course he did. Otherwise, no one would help him. I'll take you at your word. The way I see it, you've got two choices. What do you mean, get down? Well, you may think you're pretty tough, and if you give us all a thrap... If I break your arm, then you won't be coming here. I'm a fair fellow, so I'll make you an offer. If you enter our tournament... I want to get better. Certainly. I'd like to Oh. practice. All right. Now, may the Lord... Лоу. У меня вообще 0 это прокачано. Так, ну мы сейчас им зубы всем поубиваем. Так. I want to get better. Certainly. Так. I'm interested in more. All right. Now, God be with... Еще навык подняли чуть-чуть. Будем совершенствовать. I want to get better. Certainly. Конечно. I'd like to hone. All right. Ты жопа треснет. Are we agreed? Well, 500 максимум. agreed. May the Lord...
Все, теперь я буду им кабины ломать с 2 ударов. Пень. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел лица разбивать. What are you doing here? Nothing special. Just a little evening wrestling. It's good for your... If I wanted to join in, It's pretty simple. First you have to beat Weed. He's that not too no. dangerous looking fella there. But some nights, he gets a good rest and he's got God on his side. Then you can try Ничего. one of those 3. Страдай. Doesn't matter which. And if you whip all... so the last match is. That's right. They say... May the Lord watch over you. Так, где тут сорняк? Постой, жертв. I hope I can be. Let's do it. Let's go. Пошли бить лица. Сейчас будет. Потом я им всем 3 зубы повыбиваю. Сука, промахнулся. Ну, пока. Давай, Кир. Брык. Все, этот готов. Да, я что-нибудь скоро новенькое. You little piece of shit. You want to have a go? Boys, don't fight. Так. Пошли. Wanted. Давай Let's драться. fight. You look pretty good. We'll see. May the Lord watch over. Там хоть того убрали. Ах ты сученыш. Now. Брыкс. И все. И все, это вся битва? Серьезно? God save you. Давай Let's драться. fight. That wasn't bad. God be with you. Серьезно, это все задание? Это не вообще какие-то изичные. А, все. Этот готов. Ты победил, ясное дело. Пенек, давай. I am honored. Let's fight. That wasn't bad. May the Lord watch over. Ему в лицо вмазал и все, он потух. Все, и потекла моча по трубам. Ну все, сученый же, давай. Брей мой ной, я в дороге. Че, давай драться, я их всех отпиздил. I want to fight you. You put on quite a show. May the Lord watch over. Сейчас я раскалывателем черепов. Curse it! До пиццы! Что ты там пиздишь? Here! I'm over here!
С 200 грошей. Чё, это чё? И все? То есть это битва только что была, да? Запах мужика. Аллилуйя. У меня и так сила еле-еле. Ловкость 13. Плащ, кинжал. И пока эта свинья не проснется. Давай еще подеремся. Let's fight. Last time you got me good. Take care now. Ow. Ah. Ow. Ни в коем случае нельзя убивать. Ты чё? Так, скулак, все, я тебе лицо разбил. That was pretty good. You were really good. I've got to hand it to you. What's that? There are people here looking for really tough men, and I'd say you fit the bill. So when you walk through... Thanks. Look here, lads. I hope I won't be seeing you around. All right. We'll go. But if you want to fight again, you're always welcome. I bet you'll come off worse next... May the Lord watch over you. Так, стер с кожевником надо перетереть. I've taken care of the lads who were bothering you. God bless you, lad. If anything else grieves you, May the Lord watch over you. Так, если что, было чересчур изи. Так, что у нас там? Находится лагерь. А куда они пойдут, интересно? Так, это... А, это ж церковь, костел, да. Я все время забываю об этом. Костель. Костель. Банчик. Нам показалось. Ждем. Частик один небольшой такой. Миллисекундочку. Так, ну там горит свет, значит не входить. Ничего не имею против, но, блин. Ну, аки винегеры.
Я, как всегда, не через тот ход пошел. Через жопу, а надо через перед. Ой, блин. Мыться надо. А, эти двери не открываются. Да ладно. Ждем. Ждали, тужили, да не родили. So, you've been looking for us, eh? What is it you want? I hear you're hiring men who don't mind getting their hands dirty. Is that so? And where did you hear that? Taverns and the like. People talk. Well, that's a pretty tale. But no one in any tavern told you to come here and wait, did they? So let's have it. Who told you? I don't recall his name, but he was one of your friends. He said that he couldn't take me straight to you, that I had to go through the church. He was right about that. But he still said more than he should have. I know my way around. You won't go wrong with me. Spare me the boasting. I've got a test ready for you. Let's see how you handle it before you tell us how wonderful you are. What test? Nothing complicated. We used to take anyone who looked like they could keep their head on straight. But not now. Now you can only join if you do what we tell you. Which is what? Steal something? Nah, not theft. If you want to join us, you have to kill Pius. I'll have to find him first. You don't need to find him. We know where he is. Then why haven't you killed him yourselves? It's quite a test. He's hiding in a monastery. With the stable boys? It's not hard to get into the grounds. No, not there. Oh, he would have been dead long since. He's in the, cloister, or whatever it is. But only monks can get in there. Just monks and Pius. He's an educated bastard. Seems he used to be a priest, but it didn't quite work out. Who's Pius, and why should I kill him? That's none of your business. But I'll tell you anyway, because it's an instructive tale. Pius was one of us, but he fucked up. How? Did he steal something? Yeah, that was part of it. Stole some money, ran away. A few boys died over it. Showed a distinct lack of loyalty. And as soon as he's dead, you can join us. How am I supposed to get into the cloister? You'll think of something. Maybe there's a secret passage. I've heard there's some cave underneath. The cave of St. Procopius. There might be a way into it from outside. And do you have any other ideas besides secret passages? Well, there is this one fellow been hanging around the taverns. Supposed to join the monastery soon. Might be he could help you somehow. I'd try talking to him if I were you. And if he doesn't help, knock him on his ass and take anything he's got that you could use to pass yourself off as him. A letter of admittance to the monastery, or whatever. Fine. So I've got to kill Pius. He's in the cloister, and to get into the cloister, I'll need to enlist the help of some boy who's joining the order, right? More or less. And now the main thing. The main thing is to kill him, isn't it? Of course. But that's not all. All hell's gonna break loose in the monastery after the murder. So, either make sure nobody finds him, or hightail it out of there quick as soon as the job's done. But better if they don't find him right away. And what else? Should I come back here afterwards? No, no. Before you run for it, take his special dice and bring it as proof that you killed him. And if you can get him to tell you where he hid the coin, bring that as well. Bring his dice and the money if I find it. And where should I bring it? From the monastery, head east across the river. There'll be a swamp where you'll find a fire pit.
Go there at night and light a fire. Make it nice and big and we'll show up. Take the dice and the money, and then tell you where to report. Got it? Right, I'm to slip into the best guarded place in the entire region and kill someone. Take his dice and money, and then go to the swamp and wait by the fire. Yeah, that's the idea. Well, you can at least say a few Hail Marys for me. I'm gonna need all the help I can get. And remember, we'll be keeping tabs. So don't you try to run off, alright? Take care. Лол. Внезапно. Типа закрой церковь. Ни хрена себе замочек. Разбойника. Навык. 2600. Купить индульгенцию. Типа грехи себе замолоть. Но это потом. Сейчас я слишком жаден. А закрыть как-то можно? Типа зачем? Так, от Костова куда мне там надо? Чтобы в пивнушку попасть. Прямо по курсу. Блин, из-за того, что пига слишком очень быстро. Надо типа пролетать повороты. Может, сыграем? I'm honored that a night such. Farewell. А комнату снять? Или это не в этой корчме? Да, не в этой. Хрень, они корчму отрубили. Поспать нельзя, поиграть в кости нельзя. Что это за таверна? Неправильная какая-то, бракованная. Как он лицензию получил? Типа лицензию. Yeah. Hey! He's here again. Эй! God be with you. I'll be right back with that. You wouldn't be Carl. No. Good luck to you. Чё, какой Карл? О чем? I'm honored. Have you got a bed for them? I suppose I... For how long? Just the one night. No problem. Here you go. You'll like it here. Where do I go to? On the upper floor of the inn. The second door. Mm-hmm. May the Lord watch over you. Что за стружка? Какие тут бобры шлялись? Так, поверхнулся. Ну да, свисть. Сейчас книженцу почитаем. Соломка. Так, иное.
Книжки. Книжечки. Угу. Это где у нас? А, ледичка в шахте. И. Так, сумки как рыб. Но это я еще не могу прочитать, она какая-то могу. Обидно. Какие это у нас? Ага. Ну, да, правда нет, так что можно и подрыхнуть. Утром ранее встанем и помчимся к пану Рацу кобыле. Потому что надо доложить, своевольничать лучше не надо. Скажет, ты чё, монаха убил? Ах ты хер ебучий. Он даже не сомнамбула. Даже спал нормально, ничего себе. И в нас светит солнце. И спирт. Винца-то дебахнем. Че там пан Борг жрет улитку? Так, созал. Блин, это опять бежать через... Этих дармоедов. Да, кстати, можно с челиком поговорить. Насчет меча. Привет. Часик еще подождать. Залагала, бедолага. Бедолага, бедная. Блин, за это время я бы уже, наверное, в ту добежал бы. Кротая. Я так думал. Ну, все, бежим. Вот половец с его лошадкой. Не любили друг друга. Долго и счастливо. Пока им стрела не попала в колено. God save you, Henry. Yeah. Серьезно, даже никто не нападет. Удивительно. Yeah.
Кстати, а ну-ка. Yeah. Сейчас мы обратно вернемся. Потому что я вроде бы же не помню, я взламывал сундук или нет. Очень сложный который. Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Over here! Да? Where is everyone? Quick! Alarm! Пошли вон. Hey, all of you! Gather here! Raise the alarm! Get over here! Ахтунг, ахтунг. Пиздить бегут. Перчатки хоть. Ну что вас, блядь, за лут? Какие бандюганы, такой лут, наверное, да? Родненький. Нету тут, к сожалению, ничего. Yeah. К сожалению, нету тут ничего. Перчатки охотника за 100 монет. Ну, плюс там эти убежали, но они бомжи какие-то. Blood will be spilled. Серьезно? Генри, я все понимаю, но где твоя длинный лук? И где меч? Had enough. Синя? Не, не в коем случае. You call. Да, извиняюсь, сейчас я... Come on! Well now, look what's come crawling out from under some rock. Yeah! Брык. Ниже 4 еще где-то должен быть. Ну, наверное, глюки. Кекс. Гроши, крендель. Всякое говно. Соломенная шляпа, ужас. А кто это лесоруб? Я думал, это вот разбойник уже грохать хотел. Все-таки не зря я сначала подумал. О, копье. What's going on there? Пика-то чё наели, сами знаете, что он наточенный. Моргенштерн заберу. Ха, неудачник. Так, шорты, фрукты, яблочко. Yeah. Нормально.
Yeah. Ja, das ist fantastisch. Welcome. Это наш. И-то хороший. Yeah. А ты что? Что такое? Свинья с дороги. Протестую. Yeah. Are you blind, for Christ's sake? Idiot. There's people walking here. Ой-ой-ой-ой-ой. Понравится их. Понравится их. Разрешите? Greetings. Sir, this What have you found? I tracked down a gang of robbers who recruited killers for That's excellent news. So far, not much. If I'm going to infiltrate them, I have to do what they say. That means murdering one of their former cronies, a fellow they call Pius. Apparently he was at Neuhof too. You have to kill a criminal to prove yourself to them? Huh. I don't much like the sound of it. That's not the worst of it. This Pius is hiding out in the monastery pretending to be a novice. I'd have to get inside the cloisters to get at him. Good God above, that's another matter entirely. They don't let just anyone into the cloisters, and the abbot won't give up any of the novices. Secular law has no jurisdiction inside the monastery. But this is the second time that something untoward has happened there. First the counterfeiters, now this. I'd be glad to have someone take a look inside. What should I do with Pius once I find him? Don't kill him. Bring him to the bailiff in Ratte. He'll interrogate the man and give him a fair trial. It doesn't sound like an easy task, sir. Getting into the cloisters, finding Pius, and then getting him to the bailiff. Far from it, lad. But I have confidence in your abilities. It seems like the only way to find Pius is to join the order. Damned if I know how, though. A bit of meditation and learning would do you good. If it's really the only way to get to him, then you'll have to do it. I'm sorry I can't be of much help. Sadly, my relations with the monastery aren't entirely congenial. You'll have to figure something out for yourself. God be with you. Конечно же. Как же еще? Блин, бедный парень и в монахи подался, и убийца, спаситель, не знаю, там чуть ли не человечество. Все в одном. Генри, просто Генри. Хрен с ним своим. Внезапно для задания у меня есть ключ. Тюрьма врата, кровавый крючок. Половцы. Так, энергии не дает. А, только мясо, да, вроде бы дает. Яблочко. Слепное действие. Зато лечит.
Хоть не калечит, и на том спасибо. Тук-тук. Приветствую вас. God be. See you later. Крашеный бизон. Фигня какая-то. Ладно, возьму. Вайнот. Панцирный везника. Фигня какая-то. Угу. Более дешевых и то круче. Мянский панцирь. Предводителя полц. Это нам не надо было. Это на барахло не надо. Так, кожаные перчатки. Вот. Модные зеленые щесы. Панский зеленый шос. Перчатки охотника. Черный капюшон. Синий шаперон. Ты получишь. Ищи денег нормально так. Не то, что раньше было. Let's talk about. Aye. Сильно наглеть не надо, как говорится. Ай, блин, зря вот это вот только бегал. Ну да ладно. Кстати, тут же есть Каратая. Плюс его звенохов, а да, вот это вот. Или где? Вот тут вот интересное место, да. Так, тут я вроде забирал. Тут забирал. Вот тут я еще не был, делится сад. Так что мне еще шарится и шарится. Хочу как-то плюс-минус броню восстановить. Да в этом говне убитым не очень. Да, вот происшествие. Кому-то не повезло отсюда вывалиться. Акш. Угу. Постройки он должны быть. И нам от них. Ну, чуть-чуть не хватило. А теперь нормально. Так, тут где-то должна быть тропинка вверх. Да, вот. Тыдык, сейчас в лесосад попадем. Первый. Потом вверх, 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 вверх. Пожалуйста, только... Мой верный боевой конь. What the hell are you doing? Пипец. Ох уж эти суровые чешские леса. Я запуталась. Блин. Ага, вот он недалеко. Не очень таки далеко убежал. Тарам.
Фальшион, шпора рыцаря, счастливая игральная кость. Что ты ждешь? О! Тут очень хорошо. Блин, тут он столько всякого. Вот блюдца медные, это же денег стоит. Бокалы. Чего они не подбираемые? Ощущение, будто сюда мусора кто-то сбрасывал. Ну да ладно, это не мои заботы. Угу. Так. Интересное место, тут я был. Мне надо вот куда там лагерь, это значит. Сейчас вниз надо будет по ручейку бежать. Плюс-минус вот так вот. Там будет сундук, возможно еще бандиты новые. Да-да-да, ты. А тут того молоточка нету. Или его можно метрономом вызывать. Нормально. Никто ничего не видел, никто ничего не докажет. Так, тут недалеко. Ага. Так, сюда вот лагерь. Well, I know. The pig turns up willingly for the Ух. Bring it on! Raise the alarm! Watch out! No! Alarm! Get over here! Ты что, издеваешься сдаваться? Грибов объелся. Ну ладно. Тот, как всегда, слинял третий. Верный друг был. Так, собрать этого ботват, банник плык, кожаные перчатки, мягкие поножи, чашечка. Текс, неудачник, тесак. Жирок. Так, от товара с календулы, старая рубашка. Вон, пробивная стрела хорошая. И опять эту бедолагу. Кыш. Пс. Ничего, часик еще сидеть ждать. Не, мне это не трудно, я могу посидеть. Может даже книжку какую-то толковую почитаю. Есть мне книжка интересная. Геркулес и его предпочтение в пищу. Вот. Еще одну. Ступи. To arms! Get over here! To arms! Get over here!
Может, надо стоп-броньку снять, именно нагрудную? Хауберг, я думаю, выдержит. Угу. Так, Сваффенрок, наплечники и наголенники. Все, теперь у нас... А, нет навыка. Ну, кофе мягкий. Машонное вроде все такое поснимал. Пластинчатое. Может, вообще без этого? Серьезно? Без кофа. А, перчатки, да, я же забыл. Коев и Роберт. Все, да. Вон где собака зарыта была. Тыкс. Сидим и ждем, пока эти припрутся, придурки. Можно книжечку почитать. Но сначала надо отремонтировать все. Нормально, что-то там. Так, Геркулесовые предпочтения в пище. Этого я уже читал, кажется. Ну. Сейчас силу прокачаем. Еще, кажется, дополнительно. Станем машиной. Чирик. Просто блестим. Еще и общий. А, ну общий у нас же был, да. Общая сила. Вильщик. Так, навыки чтения. Ура! Чтение запомнил, зубрила. Чтение запомнил. Из кизека какого-то, не с кизила. Шкура кабана. Маркендерничайте. Ай-яй-яй-яй, тапочки намочил. Сука. Генри, родненький, утонешь же так. Так он что, один был или их было несколько? Просто я помню, один туда побежал, а один куда-то еще. Это дичь, согласен. Текс. Родненький набор кузнеца. Блин, до сих пор украден в перекрестке. Хрен с ним, с этим вашим перекрестком.
вперед, набор броника. Кузнеца. Сапожника. Блин, батват нельзя отремонтировать, охренеть. Счастливая граница. Так, теперь нам надо бы спирта бахнуть. Серьезно, ничего не алкогольное? Ну, вообще 13%. Пипец. Ну, это я прочитал, да, от корки до корки. Жизнь в корчме. Но это он точно не прочитает, например, на коленке. Батват. Бизон, убитый в хламину. Уже на перчатки. Перчатки. Ну это да, я знаю. Крышное состояние верхней езды. Шпоры. Мне там золотые, кажись, шпоры. Золотые, да. Обаяние. Прекрасен. Красавчик. Просто. Социальный статус. Ну да, жаре лица-то ого стоит. Ладно, просто посидим еще часик. Так, даже меньше часика. Ибо мне просто надо бухнуть. Ну, пока. Ну, все нормально. Я бухой. Ну а что ж-то я бухой? Тут у меня бомбануло. Должно тебя было быть. Ладно, руники, побежали отсюда. Ай, стоп. Стоп. Я тут смотрел. Да, я вроде бы даже тут собирал или нет. Блин, не помню уж. А, нет. Не, запрыгнул. Ай, молодцом. Стоп. Домик. Ага. Или стоп, я, кажется, не туда куда-то попер. Так, через мост. Угу. А значит, я не туда. Тут еще дерево должно быть. Ну да, типа оно. Пила.
Да, все-таки я туда прибежал. Сейчас своими двумя сейчас пошевелим. Че он молится? Ну, все понимаю, конечно, но печки молиться, это уже как бы того маленько. Чуть крыша медленно шурша едет, тихо, не спеша. Ну, слегка шифером шурша едет, крыша не спеша. Да. Шляп, чвык. А мог бы на лошадке, да, я даже не спорю. Блять. Не открыл его, выходит. Сейчас меня грибков чуть не наловим. В кольчуге. Ну, все-таки в кольчуге еще более-менее. Крапивка. Все. Так, лошадка, тут крапива. Чья-то палатка была, кого-то зажарили до хрустящей корочки. Человеченко. Икс. Так, ну мы тут полазили. Нойхов. Теперь у меня только путь бежать. Это все. Сейчас будет меч царицы. Я его возьму, получу, обмацаю. Да, после такого бубенцы болели б долго. Минимум. Долго. Генри, так не говори, что ты устал. Ты чё, это должен Пегасик уставать. А ты жопа ленивая, над лошадкой издеваешься. Представляешь, я все эти длинные кульбиты выполнять. Ирод ты окаянный. Ух, сколько грибочков всяких, а? Фу. Кстати, тут дорожка есть, тропинка, возможно, куда-то бы да привело. Да, я понял. Блин, все-таки я пробежал и очень-очень много. Сейчас бы я бы уже нормально добежал. Почему инжидрик до сих пор не умеет плавать? Я не знаю. Уроки у кого-то взял бы. Было бы намного же легче. Ладно, я-то плавать не умею. Но я же не утону. Ну тут бы можно вот дорожку сделать.
Ой, лучи какие. Сейчас, родненько, добежим. До того лагеря, где труп лежит. Передохнешь. Легкой рысцой. Не до галопом, как бы я сказал. А ты, я понял уже. Фу. Главное успеть, пока еще не конец дня. Батл опять то. Нормально. What? Что? Где? Когда? Где? Зачем? Почему? Не скажу я никогда. Машин, стоп! Родник, завались. Так, самое киное. Сейчас. Плата броника. Ага, нельзя отремонтировать. Сапожником. Сапоги чуть износились. Портного. Я беда, коря беда. Good day to you. So, have you forged the sword? Да. Certainly. It's wondrous. Even I can fit its power. I think this is my life's great... Can I try it? Have you lost your mind? This is only for serious people who know... About that sword. God be with you. Вау. Вау. Если мы сразу... Можно кому-то другому его отдать. Острый как нож. И меч царицы Савской. Войнут. Могу себе позволить. Продать. Неверный друг. Тесак. Святого Мишки. И фальшон. Ты заплатишь. Хренушки. Let's have a word. Well. Are we agreed? Come now. See now. Все. Ура! Это понимаю. Точно меч царицы Савской. Можно кому-то другому его типа дать, чтобы он перековал. Вообще без разницы. Грибов объелся какой-то. Больной. Ты грибов объелся, успокойся.
Yeah. Вид. Как не спидить. Ау. That's right. Бля, только ты и я. Сейчас я ему зубы все выбью, этому уроду. Нормально уселся. Карл какой-то. God save you. Are you Carl by it? I am. I've heard that you're bound for the monastery. Yes. Yes, it's true. But I've convinced my faithful guardian, Manfred, to give... My name is Henry. Pleased to meet you. Let's have a drink. A man after my own heart. No, my dear, dear lad. What a cross I have to bear. Take care now. God be with you. You're Manfred? Indeed I am. You must have a mighty thirst. Waiting here with him for days, just watching him get drunk, and not having a sip yourself. There's no doubt I'd enjoy a drink. Heaven knows I... So let's drink together. And if you start to feel unwell, I'll keep an eye on him. Like you said, you deserve some fun. I can see you're a reliable lad. God be with you. May the best man win. Сейчас такой хоп и выиграл. Так, 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 один, раз, два, три. А. Ну, 300 очков плюс-минус. А у него все обычные. Сейчас у него 3-4 единицы. Это будет боль. 300. А, он стабильный. Это мне нравится. Now you. Ну давай. Сектор приз на аркане. Так, 1, 2, 3. 1, раз, два. Передача хода. 500 очков меч. Сейчас еще 3 единицы и вообще жопа. Shouldn't I? No, I daren't. Так, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот это я понимаю. 1. Ну, сейчас тоже выбрасывают такую комбинацию. 1, 2, 3.
Стабильно, стабильно, мне нравится. Finished. Ну, какой-то такой игрочок не очень рисковый. Так, раз, два, три. И прохит снова. Я надеюсь, не повезет. И передача хода. Сейчас у него 1, 2, 3, 4, 5. Уже 2000. No point in pushing it. Опа, он меня догнал внезапно, не правда ли? Так, 600. Победа. I can't believe it. I've had enough. And you said you wouldn't drink today. Silence. I'm going to sleep. Here's a few coins. Have fun. Tomorrow, we're going to the monastery. Is that clear? Couldn't you give me more? This isn't even enough for a toothless whore. It's enough for beer. Good night. Тыквот, Кэрон. Ну, птичка нашептала, что ты кидала редкостное. Manfred's taking care. Thank God. He won't let me out of his sight for a sec. Why are you being sent to the Like every lusty young lad, I'm fond of fair maiden. But they don't send you to the monastery. They do, when it's the daughter. Shit. Shit is putting it mildly. The Lord of Bookover was less than pleased. He knows he'll never marry either. Pay him 1,000 groschen in compensation, along with my balls on a silver platter. Why did your guardian never... So I don't run away. Of course, I'm free to walk around, but... Well, he's not watching you now. What good is that to me when he has all... Why don't you just run... Bare-arsed? What the hell would I do? I don't know how to... But there are poor people everywhere, and they... If I have to choose between hunger and poverty on one hand and the monastic life on the other, I'm afraid the monastery... What if I entered... What? Voluntarily? You can only enter the monastery if you know how to read and write, and if you have a special writ from... So you give me your writ? Manfred has the writ. You'd have to take it from... So I'll steal it, and then you... Disappear? Bare-arsed? What the hell would I do? I don't know how to work. But there are poor people everywhere. If I have to... Да. That's all then. God be with you. А где его тут чел живет? Мандофред. Горожанин. Just as you ordered. Все, я ничего не знаю.
I've got what you need. Excellent. Give me the purse. Here you are. Good luck, no matter what you plan on doing with those monks. And what are you going to do? Get my things together and disappear. May the Lord watch over you. Ну, не скоро очнется. Так, уже королевское серебро, но это я уже сделал. Шкура, кочевники, я их ликвидирую. Где у нас? Блин, это там где ужас. Ох, хрен с ним. Так, стандарт не надо. Да, я уже понял. Блин, этими спасительными шнапсами как водой разбрасываюсь. Блин, опять уровень алкаша поднял. Someone there? Кому мне туда? Свинка боевая делает. You can't just walk around in the dark. А. Hey, you! What are you doing? Fuck off before I lose my temper. Все, выхожу. Is there something you need? Блин, не успел я маленько. Ну да ладно. Кстати, я когда иду, слышу звон колец стальных. Нет, не анальных стальных колец. Слушай, это пошло. Властелин черных колец. Блин, куда я прибежал? А, да, вот Йоханг. Она уже вернулась или еще где-то там шныряет? Угу. Страдающий бессонница. What's happening? Oh my god. Yes. Actually, Well, now you know. Me and just the two. Certainly. And it's been... I was in a bad way myself back then. They took me to... How is everyone holding up? People here... We don't have enough food or... Doesn't anyone help you with nursing these people? Scholars, maybe. But they leave the healing up... Can I have a look at them myself? Do you now? First, you have to cool it down with water. Marigold ointment helps, and it's better if you don't bind it and let it breathe. You do know what you're talking about. Looks like blacksmiths know about more than just pulling teeth. Pulling teeth? Nothing to it. As long as you don't squeeze the pincers too hard and crush them. Well, go and see if anyone needs anything. Just don't go pulling anyone's teeth. Конечно, конечно. Doesn't the monastery... They give us some food for them and a place to sleep. But I would... Do you have enough food? Enough to survive, maybe. Maybe if I brought some meat. That... Anything else you need? Look around. Well, it is a little... crowded. I've had to leave some of the sick... I tried that. Out loud.
Why is there a... He's... Because of you? Yes. There was one time I just had... Some of the monks speak to me. Too bad the custodian... Is the custodian? All the time. Apparently he has a wife. And, What do you mean, what else? I could do something about it. No. I can deal with him. What can you tell? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery, and that's why he probably thinks he... All right. Look, Henry, I know I can speak. Last week Bohuslav died. We desperately... I'll do whatever. What's wrong with that man by the altar? He doesn't look... He had a broken leg. A bad one. I'm not holding out much hope for him. My God. And what do you suggest? Well, I can try. I'll straighten his leg. You? Unfortunately, I've had occasion to... You have to place the bones as precisely as you can next to each other. It's hard. Well... Good luck, then. Благотворительность. These wounds have been well taken care of. He just needs to sleep. Watch over you, Henry. Are you holding him firmly? Aye. Ай. Done. Philip, from Skalitz. I don't see any wounds, but he's shaking terribly. He'll be able to get out of this on his own. Так, мне нужен опять фонарик мой. I'm not needed here. Christ, what are you making? A fuss? But hurts like fuck. And with everyone else... Maybe I can... Oh, then for God's... God be with you. I'm not needed here. He'll be able to get out of this on his own. These wounds have been well taken care of. He'll be able to get out of this on his own. Ну и отлично, пускай спят на улице. Ха, неудачники. Да. Так, нам надо от бессонницы. Травание на бегу, тяжести в животе, спасительный шнапс, морховская зелень, колыбельная. Ага. Так, калийка, один маг, один вороний глаз, один чертополох. Угу. Вороний глаз. Ага. Так, у меня есть маг. Так. Олиум. Так, еще раз. Нам надо травы. Еще раз, какие травы? Мак, вороний глаз и чертополох. Если оно не все это добро есть. Так, вороний глаз. Чертополох. И мака нет. Сука. У меня мака нет. Так, лоханка. Он шевелится все время, когда хожу. О, чё я так не могу зайти и сразу в дверь?
What happened to Philip? Poor man. There was nothing. But do you know what? Maybe. He didn't run away from Skalitz, you see. If he... But what can we do? Us. Nothing. And where is he? You know he left Skalitz years ago. And does anyone know where... If you believe... Goodbye. Так. Свободе, послушанию. Привратнику. Костю послушника. Ой, это такая дичь. Так, ладно. Оно мне все равно не понадобится, вот это все добро. Так, на лошадь, на лошадь. А, у меня 2 Моргенштейна. Нормально. Много... Лишнее много не бывает. Так, модные, простыренные. Так. Панцирь. Коричневый шос. Два чистые. Фархоус. Курточка, шлем. И шпоры. Заснуть и сохраниться. Истинно так, братец. Братец, истинно так. Да, 7 часов. Сейчас так вот просыпаться, а? А что было? Сука, воровали! Блин, хотел бы я так спать, а ложиться. Как по будильнику. В 6 часов хопа и проснуться. Или в 7 часов хопа и проснулся. Ни больше, ни меньше. You're the one who's... Yes, I'm the Infirmarius here. Time... Monk's so old. Oh, but I shouldn't talk like... How are the wounded? Some of them are... Others are dying. It's a good thing we have you. How can I help you? Have you talked to you? I did. Well, if you know something about it, then go and take a look. However, you don't look like you've... That's true. I'm the son of a blacksmith. But I have been... Come and speak to me. We'll see what we can do. God save Henry.
Текст. Что у нас дельного интересно? А ничего. What do you think about Baron von Berg? And the last time I saw him was... I heard he's been here a lot lately. That's true. He comes to visit Johann. So you don't know? Well, there were accidents, of course. A broken leg, someone who'd been kicked by a cow or bitten by a goat. If only it had been a battle. You were there? Thank you. I'd like to learn a bit of everything. Can you now? But to be more... To be honest. So what am I supposed to do? Well, never mind. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the herbaceous bed. Clear. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the menthe. I see. Once you've cleared the garden of weeds, come back and... Don't worry, you've never... How about some potions? Certainly. Reliable? Some of the brothers, and sometimes that's the only... Thanks. Would you teach... Certainly. I'm interested in... Wouldn't you rather... Well, I'll think it over. Ни хрена себе. Let's talk. See now? Так, заняться алхимией, артензии нет. Нет. Угу. Масло, гроздь мака, гроздь чертополоха, гроздь воронья Мак, чертополоха, воронья голов. Сверштейн. Так, воронья глаз, мак и чертополох. Так, что у нас там? Олиум, да? Как там просто побросать? Так, это надо... Ага, маг, чертополох. Фу, блин. Ну... Все, теперь ждем, пока остынет.
Что он долго кипит. О, все. Перестало бурлить так яро. Как там? Кипяти, да? Так, бросок будет в течение одного оборота. Давай, стынь уже. Отлично. I've got something for... Really? Drink this, and you're full... Oh, take care now. Угу. Карпоне страдающий бессонницей. Так, травка. Ух, ни хрена себе. Так, мясо для ничего. Условия для больных. Так, что я могу им помочь? Why are they so badly provided for? People are crammed in next... How is that possible? But I have no say, and because the abbot's away, it's still the same amount I had when I was taking... I can't believe your conscience lets you leave... I know. I'm ashamed. Can't you do anything? Unfortunately not. And the custodian has enough on his plate with the chaos in the region. And the local I tried him, but it seems he had some... Even so. You're not the... God be with you. Угу. Так, ну это свинья не туточки находится. Да и вообще, нахрен нам это надо? Угу. Так, ну, сытость, случаю. Спасительный шнапсик. Больше спасительного шнапсика. Брат, приветствую вас. I'm Carl. We expected you sooner. Weren't you supposed to come here with your... What of it? I'm here, aren't I? Well, you're a bit bold, aren't you? Well, we'll see. Naturally. I wouldn't be here otherwise. So then, are you ready to enter the Order? I am. Then you must rid yourself of all your worldly possessions. Sell them, or inside the gatehouse is a trunk in which put away all your possessions and dress yourself in the habit. Farewell. Да уж. Вот это внезапно. Так, ну сейчас снимаю. Расцентровки. Так, угу. Четкость в созаве. Блин, это жесть. Все сложить надо. Ну-ка, у нее есть место? Не очень-то и много.
Угу. Мне уже впритык. Strange feeling being without all of that. Everything's prepared. It's time for you to take your vows. Do I really have to wear this? You'd better get used to it. You'll be wearing it for the rest of your life. Brothers in Christ, we have gathered here today to welcome a new novice into our midst. Dear brother, forget your former life and embrace your new vocation in the community of the monks of St. Benedict. Opus Dei, obedientia, obprobria, the service of God, obedience, and endurance of all discomfort. These are the cornerstones and succor of our order, which on this day shall become your own. Suscipe me, Domine, secundum eloquium tuum, et vivam. Et non confundas me ab expectatione mea. Suscipe me, Domine, secundum
In loquium tuum vivam. Поет так. Et non confundas me ab expectatione me. Accept your new name, Brother Gregor, and wear it with honor. Носи с честью. Welcome, brother. Все, теперь я Григорий. Ой, фу. Вот это поцелуйчики, обнимашки, это не наш профиль. Так, на это выполнено монашеское облачение. Я лошадку могу к себе призывать? Целомудрие и послушание. Ну-ну, ну-ну. Голка с того снима. Welcome, brother. I am Antonius, a novice like you. I've been instructed to guide you around the monastery and tell you what you can expect. Thanks for helping me out during the ceremony. I had no idea what I was supposed to do. You don't know Latin, do you? Don't worry. Work in the scriptorium will teach you fast enough. Why exactly are you here? Was it your choice? Or did someone force you to come? I'm being punished. If it were up to me, I'd still be spending my days in taverns and my nights with whores. I don't envy you. Unfortunately, you're here for the rest of your life. Would you tell me something about yourself? I'm a novice and I'm here because I'd make a poor merchant. I like books and I want an education. Although I must... Let's go then. Good. But before we do, here's a letter directly from the prior telling you all your regular duties from tomorrow. Make sure to read it this evening so you know how things work. Follow me closely. I'll explain. Remember one word. Discipline. It's your job to work and pray. You serve the Lord now, not your own bodily needs. Ну, пока мы там, типа как бы низкие туфельки. Сейчас. У меня такой вопрос маленький. Почему она белая и все она черная? Ну да ладно. Someone really reeked at Matins. You're right. It stunk like a wine barrel in there. And it's the first time. It's a mystery. The one that will soon be solved. It's a wonder the prior doesn't check everyone's breath. This is the way to the dormitory, where we all sleep. You'll find a free bed there, which is now yours. Do you know the first thing the monastery taught me? To appreciate sleep. We rise before dawn every day. Takes a bit of getting used to. Жесть. В 3 часа. This is the garden, a place for silent contemplation and meditation. Centuries ago, this monastery was founded by the most esteemed of brothers, Saint Procopius. His earthly remains can be found in a cave under the monastery, and his spirit wanders the corridors at night, punishing any misbehaving novices. So beware. Here are the frattery and scriptorium, together with the library. These are the places where we work. Ora et labora. Pray and work. As a novice, you must always listen to your superior brethren, and above us monks are the prior and the cicatas, who punish every infraction. You'll know them by the canes they carry. Do what they say. This is the refectory, where we come together to eat. During meals, you must be silent. Only one brother reads aloud from the Rule of Saint Benedict. The Rule is the only law we recognize, with the exception of those from God himself. If you break any of its precepts, expect a swift punishment. But I've already told you about the circuitous.
the library, the pride of our monastery, a trove of learning. We don't just read books here, we also copy them. You too will learn how. And that's all. Today you are still free from... If you need anything, ask any of the brothers. We'll be glad to help you. And I recommend you get to know the other novices. Thanks for showing me around. I'd like to ask you something about... Who's in charge of things around? Truthfully, everyone except us. But officially, Abbot Peter. And soon enough, someone... I see. Are there any rifts between the brothers? Yes. From the moment talk began about electing a new abbot. Tell me something about Abbot Peter is old. When he dies, they'll have to select a new abbot from amongst the brethren. The candidates are John and... Tell me something about, like... Work, prayer, as if you didn't know. What are the roles of... Someone takes care of the library, someone else the garden. But it's the circators you should worry about. They can be quite strict, so if you want to avoid getting punished... Will you tell me something about... There's not much to tell. I lived in Vlashim, and after my father died, I found out it's peaceful here. So you chose to come here? It may seem strange, but I'm one of the few novices that did. I might be the only one. The truth is, the idea of... Who would you choose? Why should I even think about that when I don't have the right to vote? Стоп. А почитать? The forbidden books must You're be in that interested in cabinet. what's inside? Forbidden books, written by the devil himself. Forget about them. Родненький. Так, а ну, список 3 утра. За утренняя работа трапезная, назначен братом Невасом. Так, 3 утра, начало дня, за утренняя. Совместная трапеза. Библиотекаря, дневная молитва, вечерняя общество. Смотри. Еще раз. Gregor. It occurs to me you might be the man to ask. I'm looking for some... Lockpicks? You surprise me, brother. And you, a nobleman's... I'm no priest, but tell me what you've done. I'm here in the monastery looking for a thief. You don't say. That's not important. Why are you telling me this anyway? Perhaps you could help me find him? The missing thief? If I knew anything, I'd tell you, but I suppose it must be one of the novices. I've only recently heard... I know. Aside from me, there are only 4 novices. 3? Please, leave me out of it. No one knows anything about Lukas. Siskin might be a lot of things, but a monk isn't one of them. And Yodok is a slimy worm. It wouldn't surprise me. Actually, the more I think about it, the less I like that Yodok. He's a treacherous... Maybe you're right. It's not a pretty thought. Don't fret, my friend. What have they done to you this time, brother? They're shirking their responsibilities, leaving us their superiors. Такс.
someone's weeding in the garden again? Yet again. I've had enough of it. Saying creeping. He was stomping about like a bear. That must have been Brother Sir Kate. He can't sleep and plays long into the night. Things will get worse. I can feel it in my joints. The things you say. Something is going to happen out there. You might be wrong. And besides, God will be our protector.